Full, isang reload. Targetin natin yung hopya, guys. Yan. Dalawang hopya. Alien. Hit. Hit. Okay, hindi tayo napahiya sa alien pa rin. Kita naman, ha. Load. Lambot. Yan, o. Tignan nyo. Alien. Okay. Open board. Nasa ilalim yung kanya barrel. Ganda. Yung dalawang plates tumba. Okay? Sobrang lambot. Thanks, Sir Ed. Merry Christmas. Ang ganda na alien mo. Ganda.